سواخدو تعليقو أدواي مسألخو سواخدو تعليقو أدواي مسألخو أتخمو صنايلو ودهم قالهم نجزنايلو سلام كما يالكم تقمطوا عد انجليز كما يالكم كما يتخونوا ابالات قرابن لما عنتي سلام اتينا لنا دعم تصبق اقابلا غيرون لنا صوتنا ስለዚህ ጽባሕ ቀዳም አብዲስ ዝህልወና ዓቢና ይምዝንጋዕ ምሳና ሓቢርኩም ከተማሲው ብኽብርን ዕድመኩም ሓንትን ናይ መወዳእታን ያው ዓዲ እንግሊዝ ብምሉእኩም ኣብ እንግሊዝ ዘለኹም ሓቢርኩምና ከተምሲው ብኽብርን ዕድመኩም ብሰላም ምፁ ሰላም ይራኽበና ጭራባንዲ ኩሉ ምድላዋትና ጻይድና ለና ቴንክ ሶ ማች سلام كبرات تخاتاتلتي فلفل ميديا كما يصنحكم مباركس نحجز بالكو وانا وقدات حجيم زاكم قريب لكم كسام وداتا تكاتو لقا بغبري يعدمكم كبرات حوات لو مشت كنقاسقاسا زمسيا ناي فيدرال حدقي سنقي زحزا مخاين أبز حجوان شر بحلالو نباهم قبل كبرات تخاتات مدمنا مساي صنحو سناي مكتتال كس كبرات تخاتاتلتي مدمنا كم سري وزلهم لو مشت ويلو معلتي ناي مشت شر كبحال زوع على ببزحي مالتيو عدكي سنكي سراويت سعنا عبيت مغاين بزحي إنكاسا قاسا خمز الله يوتي حبريتا زفلت دلو خبرات عوات بزحات تتقمت محبراو ميداون يتعفو علو مالتيو بزحات تشكركرتي سراوي تسعنا كابناب إنكاسا قصالوا التي هلو كونتات نايكرنا أفريقيا أب ترزي بتعيهم زلو تعبر زلو مالتي خبرات عوات كم سمعوا زلهم زي دي ترفكينات ناب مش بشاب ناب فغران ناب جهران بكل وجن يو دغيدلو سلازي أتي منقسقاسات ناي سراويتون كمزي تريو زلهم مالتيو ودرعات مخاين تانكتات زعنا مخاين سراويت زعنا سنكن اتكن ولا ببزحي التوسات ون ناب دوبات هتصقع عند مسعد الله مالتي بتعميد حزن زي كوينات زي كن منتاي سبكت في كن منتاي نبرت كعنيو نزغلو شكر المكران دمس دلغا ابتي مريحنا تنبر كال ايكونن مالتي خبرات حوات ابطاولا خفتح تزاراري كان خفتح اندا تخاله كله اب كينات نور كيناتني كم بورو نزهزبي ليتن معتن سور له مالتيو درجا اتي قرن افريقاس ناي كينات ور كيناتي خوينو تريفو دل مالتيو درجا زبنات تحلف له مالتيو سلازي كبرات عوات ناز خوينات بتخاله متن كل سب كونو خم دلو كجبر كخلالو مالتيو ابدا حلفه كينات انتاي صعبين كم دمسه كلهنا نسام على حقيو حجخا سراويت سبعان قرن عدكي عاتيقوم مس البدي بلندرونات አይደነው እንተ አይነት ሽግራቲ خمص ምግማቱ በጣም ይተጸግመካ خبرات عوات ማለት እዩ ለዚ መንሲያት ህዝቢ አጥፊዮም መውጣታ አብጣውላ መረኻቦሙን አይተርፍኒ ማለት እዩ ለዚ ናይ ህሉ ኩነታት ናይ ቀርና አፍሪካ በፍላይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ መንቀሳቀሳት ነዚ መስል ክሳብ ሕጂ በጽሕና ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ خبرات عوات አምላኽ ነዚ ሁሉ ተዳሊ ዘሎ ዕጥቅን ስንቅን أصوارني كم حمغشتي يبنونو تراينا خنبل نخل كبرات عوات مالتيو نهزبنان نتي كبابن كالسلام كوردلو زوم أرمين نات مراحتي ناي تقرنا أفريقيا خا أملاخ بعلو ناي إدوم يفضيهم كتنبل نخل كبرات عوات كال كبرات عوات متشم زوم تريوم زلوخم كلت إثيوبياوያን ተጠቀምቲ ቲክቶክ እዮም ማለት እዩ ተማን ሎም ማዓልትና ዘራርብ ዝዋዕለ ባእሲ ናይ እዚኦም ክልተ ሰብ
ብዙሓት ሰብ ብሰንኪ ናይ እዚኦም ዳርጋት ኩሎም ተባእሸም ማለት እዩ ግን እታ ኣጀንዳ ክልተ መዓልቲ ከይገበረት ከላ ሎም መዓልቲ ብሰላም ብዕርቂ ወዲና ያለና ድብል ዜና ይሕሊፎም ክንደይ ሰብካ ብሰንኩም ተባእሹ ሆ ተባሃይሉ ማለት እዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ኣዛረብትዮም ኮይኖም ቀንዮም ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ትማል ምስ ጀምረ ሎም መዓልቲ ናይ ምሸት ብዕርቂ ተወዲኡሎ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ነሽነሽ ሓውና ሰብሲብዋ ኣሎ ምክንያቱ እታ ኣጀንዳስ ሰሙን ክልተ ቀን ክትከይድ እያ ተሓሲባ ነይራ ግን ኣብ መንጎ ተኸሊፎም በዓል ነሽነሽ እስከ ናብ ነሽነሽ ክሕልፈኩም የኽብራት ተኸታተልቲ ሰላም ቤተሰቦች እንግዲህ ትላንት ከጃኒ ጋር ተፈጥሮ የነበረውን ነገር ሁላችሁም አይታችሁታል ጉዳዩን እንግዲህ በንግግር በእርቅ ስለፈታ ነው ቪዲዮቹ አላስፈላጊ ስለሆነ ቪዲዮቹን አጥፍቻቸዋለሁ ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ ትላንትና የተፈጠረው ነገር ሁላችሁም ታውቃላችሁ ከጆን ዳንኤል ጋር ማለት ነው እና ዛሬ ያው በስምምነት ፈተነዋል ስለኔ ተጨነቃችሁልኝ በሙሉ በጣም ነው የማመሰግነው ቴንክ ዩ ሶ ማች ኤአይ ነው በለኝ ጌታ ኤአይ ነው በለኝ ታርቃችሁ እሺ እኛስ የት ነው የምንሄደው የት ነው የምንገባው ብቻ ነው የምታረቁ ይሄ ሁሉ ህዝብስ የት ይሄዳል ትንሽ አንድ ሳምንት እኮ አትቆዩም አንድ ሳምንት አይ تمام حرنيا دي سمعوا سي تعالقنا بلو انا خابم حرنيا غير انكو تعارقكم عرق يطبق اليوم تعارقهم بقى بشماغله سب عريقهم زمحواتي هو تعارقهم تاجندا قرب قلطفومنا تبريمير ليج داهم زي قلطفلنا كعش اجر ارسنال وانجا اختوس تادقي زغنا عن عرق يطبق زمحواتي دحان تتصارف حزبي تمام غوزاتكم قاعد حنوصو ولا زمحواتي ودحان قاعد تعارقهم برنا قاعد نتعارق وغن زحزنا نتعارق زمحواتي ላይክ አይትረስዑ አይሳልና ጋዝ ያነሽ ነዚህ ካብ ሀገረ ጀርመን ያለ አሁን ያለነው በ2026 ነው እጅግ ያናድዳል በዚህ ጊዜ ተስፋ ተጥሎባት የነበረችው ሀገረ ኤርትራ በኢሳያስ አገዛዝ ስር ወድማለች በብልጽግናና ስልጣኔ ፈንታ ስደተኞችን የምታመርት ሀገር ሆናለች በተቃራኒው ኢትዮጵያ በተለይ በመለስ ዜናዊ ጊዜ ለዓለም ክፍት ነበረች አንድ ታሪክ ልንገርህ በ1993 ኢሳያስ የኤርትራ አዲስ መሪ ሆኖ ተሾመ በዚያን ወቅት ኢሳያስ ምዕራባዊ ቆላማ ኤርትራን ሲጎበኝ በወባ ታመመ ወደ አስመራ እየተመለሰው በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ነበር በአዲስ አበባ የወቅቱ የእስራኤል አምባሳደር ስለነገሩ ይሰማል ከዚያም ንብረትነቷ የአሜሪካ የሆነች አውሮፕላን ወደ እስራኤል እንድትወስደው አመቻቸ በዚያን ዓለም ውስጥ አሉ የሚባሉት የበሽታው ባለሙያዎች ተቀበሉት ቀስ በቀስ እስከሚሻለው ድረስም ተንከባከቡት ከዚያ በኋላ ኢሳያስ ሐኪሙን የግብዣ ጥሪ አድርጎለት ነበር እንዳንድ ጀግናም ደማቅ አቀባበል አደረጉለት ከ2-3 ዓመት በፊት ዶክተሩን ቃለ መጠይቅ አድርጌለት ነበር ተመልከት ለሴቶች መብት ለአርሳደሮች ነፃነት የታገለው ተስፋ ተጥሎበት የነበረው የጫካው አርበኛ ፍጹም አምባገነን ሆነ ከወባ በሽታ ጋር ይገናኝ ይሆን በየጠየቅኩት እንደዛ ብዬ መፍረድ ባልችልም አንዳንድ አጋጣሚዎች አእምሮን የሆነ ነገር ሊያደርጉት ይችላሉ አለኝ በ1998 በባድመ ስላጋጠመው ሁኔታ እንድናገር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥሪ ተደርጎልኝ ነበር ከታዳሚዎቹ 2000 ያህሉ ተማሪዎች ነበሩ ኤርትራ ክብር ይገባታል ምክንያቱም በኢትዮጵያ ያሉትን የነፃነት ሐሳቦች የሴቶችና አርሳደሮች ነፃነት የሚሉትን ያስተጋባ እንዲሁም በህዝባዊ ግንባር አርአያነት መንግስቱን ያባረረ አብዮት የቀረጸ ነው አልኳቸው እምባርከስ ለማዓቲ ናይ ምሸት ዝቆረብኩ ትሕዝቶ ነዚ መስል ኣብ ቀጻሊ በኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ስሰናዩ ብሩኽ ምሸት ኩብራት ተኸታተልቲ ፍልፍል ሚድያ ስዋኽዶ ተኣሊኹ ኣደዋይ መጽእ ኣለኹ ስዋኽዶ ተኣሊኹ ኣደይ መጽእ ኣለኹ ኣተኽሞፅና ኢሎም ወዶም ጓሎም ንገዛና ኢሎም